Bienvenidos de nuevo al canal, un día más. Empezamos un nuevo juego. No sé cómo está, no he visto nada. Vi solo un pequeño tráiler de un tío que se transformaba en un hombre lobo y me llamó la atención. Sé que ha bajado muy rápido de precio, así que no debe ser muy bueno, pero bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos a ver el vídeo de introducción. Por lo que veo, básicamente están cabreados los hombres lobo porque se están cargando la naturaleza. Por lo que he visto por internet, el juego es cortico, dura unas 12 horas. Así que yo creo que, aunque no haga directo todos los días, lo podemos pasar rápido. Gráficos. Es la versión de Play 5, pero no tiene... La música es buena, la voy a bajar un poco. Vale. Bonificaciones. No puedo. La partida. Venga, vamos a poner en difícil, a ver qué tal. Ya es como me van a cascar por todos lados. The Wild, the Weaver, and the Worm. Three primal forces from which the world Gaia springs. The Wild is creation, formless and abundant. The Weaver shapes, making order out of chaos. The Worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia.
through its unwitting accomplices, mankind. The balance between those three forces is long gone now. Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the Earth. We, the werewolves, remain. Born of man, beast, and spirit, we are the vindication of Gaia and the wild. Vale. Pues básicamente eso, estamos caos porque los humanos están cargando el planeta. All right. They should be ready now. The best way to get Indran out of the region is to attack their bottom line. We have a plan to convince them there's no profit to be had here. Ludmilla, if you please. I've recently gained access to the system that controls all the on-site oil pumps. That's our target. We tamper with the pumps and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the internal files I got my hands on, they treat unprofitable sites like gangrenous limbs. They'll give this one the chop right away. So, how do we go about this, Rotko? Who does what? Ludmilla knows the location, so she will take point. She'll infiltrate the site and connect Ava to their network, giving her access to their system. Once I'm hooked up, I'll only need a few minutes. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. I don't like it. I'm going to be fine, Call. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Ludmilla will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. I think she's going a little crazy all cooped up in here. It's our duty to be here. She needs to learn that it's hers, too. She's just a teenager, Call. We were young once, too, remember? Take care of her while I'm out. Love you. See you soon. A ver, por lo que yo he entendido, básicamente... We've been stuck in this cave for weeks studying Indran's movements. Queremos entrar a una instalación Now para we finally got a cargárnosla plan. para que no dé beneficios si los humanos la dejen, la desmantelen, ¿vale? Y la que va a ir a infiltrarse David did an para impressive hacerlo job installing all this. es la esposa I'll have to thank him del for this later. hombre este que es el protagonista, que es el que controlas tú. I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rotko. I understand. She's my sister, remember? And she's Adana's mother. I should be out there with her. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things don't go as planned, you can tear through as much Indran scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Go. Rest while we wait. Yes. Not looking forward to packing all this up tomorrow morning. A ver qué dice por aquí. Got everything squared away? Not a lot to square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Don't be so hard on yourself. Buenos You're días, 10 Checho, times ¿qué better tal? at hacking than me or Rotko with your eyes closed. Just give it time. Besides, you installed all of this on your own. No sabía que estaba subtitulado. I know, but... Thanks. A little pep talk never hurts. But how are you doing? Talk to your daughter yet? ¿Quieres que te lo No, lea? not yet. I'm just heading her way. ¿No es que es uno de los juegos del Plus Extra?
Porque no puedo... Los títulos, ¿no? Idioma español. Yo lo leo, a mí no me importa. ¿Ha visto si me compra un SSD para Play? How you doing? I'm bored out of my mind. There's nothing to do here, and it's wet and miserable. Don't worry, our work here's nearly finished. You'll be back at the cairn with your friends before you know it. I know. Sí, el mismo día que lo You had to compré. drag me out here in the first place. It's not like you've got me doing anything out here. Your mom wanted you to come along. So you could A see ver, our por lo que yo he figures. visto, lo poco que lo he usado y las comparaciones que he visto All we ever do is watch de and take gente, notes. We're not accomplishing anything. es igual de rápido que el de la Play. Lo que claro se nota en el espacio. Me bajé un montón de juegos con el Plus Know Extra how your enemy will y respond todavía before tengo you hueco. move. Faux stripped of surprise is fangless. Why didn't you go with Mom anyway? She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could have. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that Pues than de normales se vale 200. Hey, that's your Vale. uncle you're talking about. Está en oferta 150, pero lo he pagado a plazos. You know it's his job to Bueno, make voy a what pagar you a say. plazos y me ha salido por And like I said, all 156. that observation we were doing was minimizing the danger. Your mother will be just fine, Eddie. Don't worry. Vale, a sobar. Sí, que la niña está preocupada. Sí, un tera. Con disipador ya puesto. Algo ha pasado mal. Algo malo ha pasado. A helicopter just touched down on the Fue un side venazo line. que me dio. Apparently it's some Endron exec. Their presence is shaking things up. Tell me Ludmilla's okay. ¿Cómo está mi mujer? She's okay. They've still got no idea she's on site. But their guard patrols have changed, and certain areas are locked down. And that includes the one Ludmilla's in. So what's the plan now? The mission's sunk. We go in there, get her out, and wait for things to quiet down. But to get her off site, the locked-off areas need to be manually unlocked. And Ludmilla's stuck on the wrong side. Shit. Fortunately, she has already secured a terminal. She'll guide you to her location over the radio. Venga, me toca ir a rescatarla. My sister needs Bueno, hago un pequeño resumen para quien, como yo, no sepa inglés. Remember, stay out of sight. I'll open any door I have access to through their network. I've opened all the external ducts. Para que no lo entienda. Igual que yo el inglés. Básicamente han dicho que ha aparecido un mandamás en el sitio, que han clausurado algunas zonas y que la mujer de este hombre se ha quedado dentro de una zona a la que está clausurada y no puede salir porque se abren las puertas por otro lado. Y quieren cancelar la misión y que él va a ir a buscarla para traerla de vuelta. Ya vamos a leer lo que pone. El lupus. Pulsa círculo para hacer que Cajal adopte su forma de lupus. El tamaño y la habilidad del lupus le permiten colarse en muchos lugares sin que nadie lo vea. Pero el lupus no es capaz de usar nada tecnológico y hace reaccionar a los humanos si no lo ven. Me convertí en lobito. Es como corre esto, ¿no? Folladísimo. I'm locked in the turbine room in the center of the site. You'll have to get here without being seen. The area you're passing through should be deserted right now, though. Sí, sí, está guapo. Door's locked. Ava? There's gotta be a terminal close by. Find it. Oh, and deactivate any cameras you see while you're at it. Vale. Visión umbral. Pulsa L1 para activar o desactivar visión umbral. La visión umbral le permite a Cajal vislumbrar el mundo espiritual, permitiéndole sentir cosas como amenazas, la presencia de espíritus y sus conexiones. Le hago yo, le toca a círculo. Me ha dicho que desactive. Pues aquí. A ver, le doy a círculo y sé eso. Lo que yo quiero es que deje
El personaje está agachado y no sé... No sé cómo hacer para que... No sé cómo hacer para que el personaje no esté agachado. Igual es que como está en infiltración automáticamente se agacha. ¡Hala! Guards. Ludmilla, we've got a lot of company. The arrival of the Endron exec has changed their setup. Tell me where you are. I'm looking at the southern part of the outer fence. And a shit ton of guards. There's no way I'll be able to make a move without being seen. Southern part of the outer fence. Got it. There. That should distract him for a few minutes. But if the guard does see you... He won't live long enough to raise the alarm. They sold their souls to Endron. They don't get any mercy. A ver, que yo sepa... Yo lo poco que vi como 10 minutos de gameplay, después tiene otra transformación más. Y es de repartir hostias como paras. Derribos. El derribo es un modo de lidiar con los guardias o civiles incautos. Los derribos aumentan la rabia de Cajal. Cuanta más rabia, más peligroso será el Crinos en combate. No sé qué es el Crinos. Vale. Soy gilipollas, ese no lo había visto. Por hacerme el listo. ¿Verdad que estos no se han dado cuenta de que alguien ha abierto la puerta detrás de ellos? Sí, que cargo a este no me ve. Yo espero que el juego no tenga muchas fases de sigilo, porque yo soy malísimo con el sigilo. Ahí va, los saltitos. La ballesta. Mantener R2 para sacar la ballesta y a continuación pulsar R2 para disparar. La ballesta es otro modo de librarse de amenazas. Sus flechas son limitadas y hay que recargarlas. Vale, yo sí me doy cuenta una cosa. Ajustes. Sensibilidad. Bueno, de momento voy a dejarlo así. Cuando use más la ballesta. Hay 40 en la madre, tú. What is it? I think it's a black spiral dancer. Keith! Ludmilla, just hold on. Fuck. Rodko. I heard. Who's sticking around? Venga, venga, ahora empiezan las hostias. I'm done fucking around. Ay, ay. El Crinos, ya sé que es el Crinos. Cuadrado, ataques rápidos. Triángulo, ataques fuertes. X, ataques con salto. Combina ataques rápidos, fuertes y ataques con salto para realizar combos y aumentar la rabia del Crinos. Se aplicará multiplicador de rabia mientras el Crinos no sufre interrupciones.
esquivar círculo y a un lado para esquivar ataques, evita para evitar los ataques de enemigos, efectuar ataques fuertes o rápidos inmediatamente después de cuando iniciará nuevos ataques. Va. Checho, esto lo quemas y ya está. Toma. Movimiento especial de curación. Mantén L2 y X para curar parcialmente al Crinos. Causarse durante un combate es importante, pero ojo, la curación cuesta rabia. Ya está. Movimiento especial, brinco. Mantén L2 y cuadrado para hacer un brinco sobre guardias de Edron. El brinco es un movimiento especial que consume rabia. Abrázate sobre los guardias con un brinco para matarlos rápidamente. Ahí va. Actitudes de combate. Pulsa R2 para pasar actitud mole a ágil y viceversa. La actitud ágil aporta velocidad y una rápida generación de rabia. La actitud mole ofrece resistencia a ataques fuertes. Cada actitud tiene sus propios movimientos especiales. Pasa de una a otra para mejorar tu efectividad en combate. Esta creo que está la fuerte. ¿Lo han matado? Joder. Solo, checho, un poco de fuego y todo limpio. Este ya veo. Atada por saco. Daño por plata. La plata es un punto débil del Crinos. Los daños por plata reducirán la salud máxima del Crinos durante el resto del combate. No me jodas. Hostia, espérate. Ahí va. Me confunde de botones, tío.
tiene el modo este tocho. Sí, pero les arranca la cabeza a algunos, cuando ejecuto. Me voy a curar. Toma. No es, a ese le arranca la cabeza. Mira, cuánta sangre, cómo está todo. Mira, este está bugueado. Se queda ahí. Pues vamos a avanzar. Hombre, no sé cómo será en sí la historia del juego y todo eso, pero es divertido, ¿no? A mí me parece un gameplay divertido. Un poco simple. Pero divertido. Y he visto que el juego no es muy largo, dura unas 12 horas. Sí, que en pocos días lo podemos pasar. Y pasar al otro. No. Hostias. No. Otro hombre lobo. Bloqueo de objetivo. Pulsa R3 para fijar enemigos como objetivo. Ah, vale. Ahí va, me ha dado. No, el modo fuerte. Vale, en el modo fuerte meto más hostias, pero regenero menos. ¿Qué está haciendo? El frenesí. Pulsa para arriba para activar el frenesí. El frenesí se puede activar cuando la furia esté al máximo. El frenesí, el Crinos disfruta las ventajas de cada actitud, velocidad y potencia. ¡Uy, su puta madre! Sin embargo, el frenesí de Crinos no puede usar sus movimientos especiales ni la curación. Cuando se agota la furia, el frenesí acabe. Sí, me he dado cuenta que también se cura. Hombre, es lógico, ¿no? Si son hombres lobos los dos. Pero mira. Lo estoy reventando vivo. Han matado a mi mujer. Buah, qué a todas por saco. No. Ludmilla. It's me, Cahal. Listen to me. Cahal, damn it! No. You need to fight the rage.
Sí, qué bestia. That's Rafik! Stop it! No! Ah, toda por culo, se ha quedado uno de sus amigos. What have I done? Rafik, there's no time to mourn. We need to go. Ha matado a uno de sus compañeros de la rabia que tenía. Vale, esto era como el tutorial. Pues vaya tutorial, ¿no? Matan a tu mujer y tú te cargas a un amigo. Just reported back to base. Not that there's anything to report. No kidding. Though I guess we've Pero got me a imagino, special Checho, que Nacon será la distribuidora, digo yo. No less. She should be here soon. You know they're hiring, right? Think you'd ever make the move to Endron? Hey, what the? Porque que yo sepa, Nacon no hace juegos. Hace periféricos. Se dedicará también a distribuir juegos de compañías menores. All clear, Dusk. We're good to go. Five years ago, I abandoned the woods of Tarker's Mill. I abandoned my cairn. Hace 5 años. Han pasado 5 años desde la Endron mujer. killed my wife. I gave in to rage. The worm touched my soul. I had to leave my daughter. It was the hardest decision I Ya abandonó a su hija, qué mal padre. Todo porque le consumió la rabia. Pues contrólate, mamorcete. También para Elsa, mata a su madre y su padre se pira. Endron is joining the fight against global warming. The energy company today announced that their new biofuel will be hitting the market soon. This revolutionary new formula will be unveiled alongside the opening of their new headquarters in... This exile was my only choice. I'd become a danger to my pack. I often wonder what's become of them. Of Rodko. Básicamente se ha ido porque no se puede controlar y es un peligro para la manada y por eso abandonó a su hija. This is the closest I've been to Tarker's Mill in 5 years. Yo os voy haciendo pequeños resúmenes. Cahal, we're here. You're up. How much time do we have before they notice the guards on the outside have gone quiet? They report in by radio every hour. That's our deadline for getting our hands on the explosives and getting out of here. Let's go through the plan again, just to make sure everything's clear. You've got Pero me da igual, quiero meter leches. explosives intended for Endron. You do that, and they'll load us up with smiles on their faces. All you've got to do is open the gate to their delivery bay for me. I'll create a diversion while you're exchanging the labels. Got it. We'll have to play it tight, though. One hiccup and the plan falls through. We'll have you sneak around back by their storage facility. Security should be pretty thin there, especially if you go through the ventilation ducts. Vale. Let's go through the plan again. You've got Vale, ya to está. What do your clients intend to do with them anyway? Weather stormers?
They're planning on blowing up a big Magadon. Quieren cargarse una planta farmacéutica. Good fucking riddance. I know Magadon's methods. They're the scum of the earth. And guess what? These explosives were originally headed to Endron, another megacorp of assholes. Stealing from them is just icing on the cake. All right, I'm off. Hey, before you go, are you sure you're up for this, man? You seem kind of stressed out back in the truck. Just been a long time since I've been out this way. Brings back memories. Forget it. We've got a job to do. Right. Vamos If you allá. need me, I'm just a chirp away. Good luck, brother. Ya no sé cómo tenía esto porque la gata me lo volvió. Qué saltos pega. Un poco raros, ¿no? That does it. This month's orders are packed in the delivery bay and ready to go. Let's do our inventory checks for next month. Aquí no hay nada para... ¿Lo puedo matar con sigilo? Vale, se transforma. Guay, guay. A ver. Hola. Sí, lo he visto. A dar por culo. Parece que sí, que lo de estar agachado es automático. Eso no me mola nada. Endron reached out to me, you know. They're hiring and the pay's pretty good. I'm sure it is. They're going toe-to-toe with a group of activists right now. Lambda mankind. If I were you, I'd stay here. Keep your head down. Mira, se ha fallado. La sensibilidad es un poco chusta, no os voy a engañar. Un poco chustera. Muchas gracias por pasarte, Checho. Y ya hablaremos. Esta semana, como trabajo de tarde, pues estaré jugando a juegos de un jugador. Ubicado informáticamente. Vale, pues esto. Tampoco es que haya sido muy difícil desbloquearla. They say they're going green by the end of the year. A ver, puedo ir directamente, pero voy a esperar a ver si se mueven. No sabía. Que va a tener todas misiones un componente de sigilo. Nice. Parece que sí. Parece que todas las misiones tienen componente de sigilo. O por lo menos la sensación que me está dando. I mean, they're pumping out weapons for Endron, not selling timeshares. Looks probably aren't their priority.
I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. Vale, donde tengo que ir es para quitarlas. Vale, pensé que no lo iba a ver. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. Ese me ha agilado. Han visto el cuerpo. Me cago en la puta. Entonces igual es mejor que aquí no me carga ninguno. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. Es mejor que pase desapercibido. A ese sí tengo que matarle, vale. Oh, a mí el sigilo no se me da nada bien. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. La accesibilidad de estos juegos es una mierda. Igual si lo mato así, esos no vienen a gelar. Ahora está bajando. Por aquí. Vale, nada por aquí. Dusk, you're up. On. Once I've got their attention, you go find what we came for and slap on this fancy new delivery label. Got it? Hey, you in the truck. What are you doing here? I'm just here for a pickup, man. Pickup? What are you talking about? There's no pickup on the schedule. Well, check it again. I gotta be on there. You really think I'd drive all the way out to the ass end of nowhere? All right. Search that truck. Then we'll see about that pickup. According to the intel we received, the crates of explosives should be stored around here. Vale, sí. Acaba de decir que según los planos, las cajas están aquí. Y como no, sale marcado por la misión, así que... Ese comentario me parece un comentario estúpido. All right, Dusk. The delivery label's been switched. Then it's time for us to get the hell out of Dodge. Wait. I smell something. Give me a minute to check it out. Amenazas y visión umbral.
La visión umbral puede usarse para detectar amenazas específicas como la plata. Sí, hay plata. Hostias, ¿esos son robots? Conviene dejar a un lado la munición de plata por el momento. El cliente aún no le ha pagado al jefe. Orlov ha ordenado que no se haga entrega de nada hasta el abono de la correspondiente factura. Y ahí pone I knew todo. I smelled it. Silver. Whoever ordered this intends to kill Garu. Dusk. They're shipping out silver bullets. You know what that means. Change of plans? Change of plans. I need to find out who's buying these bullets and why. Buy me some more time. Ha cambiado la misión. Descubrir para quién y para qué quiere las balas de plata. ¿Cómo salta? Cuando solo voy yepa, lele. Mira, por ahí se puede entrar ahora. Hostias, la peña que hay aquí, ¿no? Yo me pasa ahí por como Pedro por su casa. Uses that shit. She picking up some golden guns while she's at it? You know what they say, the client is king, especially when the client's name is Endrin. Bueno, muchachos, pues vaya bien. Shipment's loaded. How are things on your end? Shouldn't be much longer. Vale. Están cerrados. Ah, vale, que no quiero entrar, tengo que observar. 1 week. Endrin doesn't like waiting. Oh, paying, clearly. You're not getting anything until Endrin is paid up. You can tell that to your President Watkins in person. I don't think you understand what's at stake here. Oh, I understand that you've just been attacked and you're looking to hit back. I also understand that you need our ammunition to do that. And we've got that ammunition right downstairs, ready and waiting to go as soon as you've paid us. Sorry, Major, but business is business. Well, fuck you two. Then we'll attack Tarker's mill without your help. And rest assured, Mr. Watkins will hear about this. Tarker's mill. Hey! You and I need to talk. We have a security breach. Die! Bollocks! Security, alert! Ya empieza lo bueno. Cómo mola, los envía a tomar por culo. Punto espiritual, ¿eso qué es? Un punto espiritual para gastar, ¿eh? Ahí va. ¿Esto qué es? Flechas eléctricas, cazador furtivo. Los derribos ahora aumentan la ganancia de rabia aún más. Movimiento a cámara lenta, ahora se activa al apuntar con la ballesta. El lupus percibe fácilmente espíritus lejanos con la visión umbral. La rabia gana una ranura general, a ver, en combate. Tras una curación, el crimen seguirá estableciendo salud adicional si alcanza a los enemigos. Vale, vale. Tengo un punto, pues voy a poner esto es. Vale, voy a
Voy a curarme. Porque yo soy mongolo. Y esquivo cuando no toca. Puntos espirituales y árbol de técnicas. Pulsar táctil para abrir el árbol de técnicas. Lo que acabo de hacer. Me lo explican después de hacerlo. Son la hostia. Cada adquirir experiencia durante las misiones o encontrando espíritus. Para desbloquear nuevas habilidades mediante el árbol de técnicas. Sí, que hay también espíritus en este juego. Pues no es tan malo como yo creía. What the fuck are you doing, Go? I just had to pop a couple guards who wanted to put a bullet in my head. Get the fuck back here already. Sorry, but I didn't have a choice. Keep the engine running. Espíritus de experiencia. Recolectar espíritu dependerá a cargar puntos espirituales para mejorar sus técnicas. Vale. Así que estos solo los veo. Petacas. Pulsa hacia arriba para dar un trago de la petaca. Que aumentará su rabia cada vez que beba un frasco de petaca. Vale. O sea, la petaca es para aumentar la rabia. Entendido. Ya los espíritus solo los puedo ver. ¿Esto qué es? A ver. Vale, no. Los puedo usar, pero si no estoy en modo no los puedo recolectar por lo que veo. No, hasta que no eso no los puedo recolectar. Adiós, cámaras. Sabotajes. Pulsa triángulo para sabotear una entrada de refuerzos. Cajal puede sabotear las entradas de refuerzos dentro. Los refuerzos quedarán gravemente heridos si su entrada ha sido saboteada. Vale, vale, aquí. Tengo que estar en este modo. Es este. A ver si puedo sabotearlas todas. Va a ser chungo, No puedo sabotear. He saboteado dos. Mola lo del frenesí, Pues nada. Ya está. ¿Alguien quiere una hostia más? Pues nada. Vale. Vale. Puedo ponerme esto. A ver, esto es para... Es que los derribos me puede interesar. Pero esto también. Vale. Hay un montón ahí juntos. Somebody over there? Flush them out. What? We got comp dispatch. We got trouble.
Ahora no, solo sabotea una. No, os habéis dado cuenta, ¿no? Que lo mío no es el sigilo. A ver, lo que molaría es que al cargarse los tíos... Que al cargarse los tíos pudiera recargar vida. Que no hay nada. Vale, aquí es donde estaba antes. Para la plata, yo destruiría las platas, no sé por qué. No, lo mejor es destruir la plata. Ay, mi Dios. ¿Y por qué no ha destruido la plata? Si sabe que lo van a usar contra gente de su especie. Where are we headed? Tarker's Mill. No lo entiendo. Hay los trofeitos que están saltando. Engine is already here. What do we do? Stop the truck.
Han quemado todo el What's even bosque. down there? My home. Dusk, stay out of this. Wait! Call! Cal. Rodko! Rodko, they've cleared our northern line. They have an exo. We'll take care of the wounded later. We have to stop them. Let's go! Move! Tiene sentido de que no use armas cuando está en modo humano, porque va como sigilo, pero estaría guapo que en algunos sitios, por alguna razón, no te pudieras transformar y pudieras usar armas de fuego. Esto se han copiado de Avatar, ¿eh? Y de juegos mecha. Right. Rodko. You'll regret that. Clever boy. Ultra, fall back! Fucking Silver. Tell me, where's Adana? Don't worry, Cahal. Your daughter didn't fight this battle. Vale. How are your wounds? Riddled with silver. They'll take days to heal. But things would have been far worse if you hadn't stepped in. I just did what I had to do. Nothing more. I honestly never thought I'd see your face again. Why'd you come back, Cahal? I heard that the cairn was going to be attacked. I was afraid for you. For Adana. And how did you hear that? I overheard Endron talking about it on my last job. I may have left Tarker's mill, but I never turned my back on it. I couldn't just abandon you. You found it easy enough 5 years ago. Your cairn and your daughter have always needed you. I tried to tell you that. Where is she, Rodko? With Ava. Working undercover at the biggest Indran site in the Pacific Northwest. Best option available to us after the failure of our last mission. Rodko, you let Adana infiltrate Endron? My fucking daughter? After what happened with her mother? Your daughter is the best undercover agent I have. We will not win our fight for Gaia without first bringing Indran down. And with your daughter on the inside, we're closer than ever. She may not fight like we do, but she's every bit as strong. You should respect that. The work she's doing inside Indran is absolutely vital. More so after what their private fucking army just did to us. I'm afraid her work won't be able to stop Indran from retaliating against us. Not after our last mission. Vale, básicamente ha dicho que la hija de él está infiltrada a los enemigos y que es el mejor agente infiltrado que ha tenido nunca. Your last mission? What do you mean? You remember the old abandoned mine not far from here? Indran bought it and turned it into a training center for their new recruits. I launched an attack to wipe them out, but Tank Girl stopped us. The woman you saw in the exo during the attack, she drove us back. Tank Girl, you call her. I encountered her during my last mission. She was trying to buy silver bullets from an arms dealer. That's where I learned she was planning an attack on the cairn. Major Grainer. That's the name her men give her. But to us, she's Tank Girl. And she leads Endron's troops with about as much grace. Their attack on the cairn was their first wave of revenge for our attack on the training center. We managed to repel them this time, but it's only a temporary victory.
They might return at any moment. And Enron just keeps recruiting soldiers. Then we've got to go back to the mine and destroy their training center. It's the only way to buy the cairn any sort of safety. No matter how brief. Go back? No. Not until I'm well again. Then we can strike. I'll take care of that goddamn training center myself. You know I can handle it on my own. No. You're no longer a part of this pack. It's my responsibility. And how long will it take for you to get better? Days? Weeks? If they return, the cairn will fall. Huh. I'll think about it. Go pay your respects to your Fen and come back to me. Then we'll talk about the mine. Vale, básicamente ha dicho que este ataque ha sido porque ellos atacaron primero una mina que está cerca, que compraron los de esa empresa y lo usan como entrenamiento de reclutas. Vale, entonces ellos la atacaron, pero la mujer está con el robot o la armadura robótica, como queráis llamarlo, evitó que lo destruyeran y como venganza pues ha venido a atacar ella. El Cajal, que eres tú, se ha ofrecido a ir y acabar con la mina esa, con el campo de entrenamiento, pero el otro dice que nanay, que ya no pertenezco a la manada y que es cosa suya, que me imagino que por lo que yo he entendido él es el líder de la manada. Ya está que no se recupere, no quiere hacer ataque porque le corresponde a él, pero claro, va a tardar días porque le han atacado con plata. Ya me ha dicho que vaya a saludar, presentar mis respetos a alguien y ya está, y se lo pensará. Y vamos a leer estas notas. Luzmila, que era la mujer de él. He recibido tu carta. Podrías haber venido a hablar conmigo, lo sabes, ¿no? Pero lo entiendo. Esta clase de temas no son mi especialidad. Gracias por recordarme que puedo contar contigo. No siempre es fácil asumir el papel de líder de la manada. He tenido que distanciarme de todo el mundo. Así funcionan las cosas. Pero tú sigues siendo mi hermana y yo estoy contento de tenerte en mi manada, Rocco. O sea, se veía por el tipo de pelo, pero que este es el hermano mayor. Era el hermano mayor de su mujer, ¿vale? Rocco. No he tenido mucho tiempo para verte desde que nació Aedena. Y no quiero que sientas que te he abandonado, así que he decidido tomarme la molestia de escribirte. En estos últimos meses han cambiado muchas cosas, con lo de casarme con Caja y el nacimiento de Ate. Y sé que tus responsabilidades como líder de la manada consumen todo tu tiempo. Vale. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de lo que estás haciendo, por la manada, por Tucker Mill y por nuestra lucha por la supervivencia de Gaia. Si alguna vez te apetece hablar de cualquier de esas cosas, que sepas que tu hermana pequeña está aquí para escucharte, Luzmila. Eso, voy a ver eso porque ahí he pillado una planta espiritual de esas. Aquí no hay nada. Para explorar mejor en esta forma. Keep an eye out. Caretaker of She may have pushed them back. Endrin doesn't show anyone mercy. Serious? How? She was in the back. Tengo que investigar bien esto. It's all my fault. They had a sniper. I just couldn't take him out in time. Nada. Eso. Luzmila, las palabras nunca han sido mío. Sin embargo, necesitaba hablar contigo. Ya hace algunos meses que te fuiste. Cajal también se fue, al poco de hacerlo tú. Abandonó la manada. Le dije que se quedara, que su obra estaba aquí. No me escuchó. Dejó a Edena a mi cuidado. Se creía un peligro para ella. Estoy intentando formar a tu hija para que se convierta en la mejor Garou posible. No quiero revivir lo que ocurrió el día en que ese condenado lobo de Weir se te llevó de nuestro lado. Es culpa mía. Nunca debiste haber asumido esta misión. Nunca me lo perdonaré. Rodko must have written this when he lost his sister.
cosa más. Seguro que me he dejado alguna más, pero... They killed Leandra? But she was pregnant. We knew it too. Ahí hay una. The forest shrinks a little more each day. Estos son espíritus menores. Pero eso solo me ha hablado, no me ha dado... No me da mierda eso. A subir habilidades. Pues nada. ¿Hablar con quién si no hay nadie? Ah, hostias. It has been many a year since I last felt your presence, warrior of Gaia. It's been nearly as long since anyone called me that. Your cairn needs you, and the wild has need of your protection. The Eater of Souls is fighting with all his might to take control of it. And he is winning. The corruption takes many forms, but the effects are always the same. You must help us fight back. I came back to find my daughter. Have you seen her? Adana. A dear friend, and always respectful of nature. You fear for her safety, then? She, too, is fighting for Gaia, in her own way. But do not worry. You both walk the same path. You will find each other in time. To fight your battles, you will need power. Power I can provide by helping you develop your warrior gifts. Thank you, Ethan. You may find lost spirits during your travels. Return them to me, and I will be able to strengthen your natural abilities. One last request before you depart. Many of your kin fell in combat. I would ask you to bury them. You will find their bodies both inside and around the cairn. Your penumbra vision will show you the way. Soothe their souls and send them to me, so that they may travel to the wild. I will if I can, but my priority is Endron's training center. Weaken the forces of the worm there, but Gaia needs Gaia te necesita. Vale. Toma. Punto espiritual. Vale, entonces... Esto quiero yo. I hope Rodko's changed his mind. Primero transforma. You deserve to rest at last, Magnus. Go to Ethan. He's waiting. Ah, Cahal. It's good to see you, old friend. Take care of the cairn. He apaciguado al cuarto espíritu. Vamos a ver si hay alguno más por aquí. Para apaciguar. Ceres, Gaia thanks you for your sacrifice. Now go. Que está muerto siendo en forma humana. Save the forest, Cahal. Drive out the worm.
y el quinto. O sea, estoy apaciguando los dos últimos de la misión. Guay. ¿Esto qué es? ¿Habrá alguno aquí abajo? No. Apaciguador. Por aquí hay alguno. Aquí hay muertos, así que... Kitmona, return to Efen. The cairn is safe. Thank you, Call. Take care of those who remain. Ahí hay uno, pero... no puedo pasar. Good to see you made it through okay. Thanks in no small part to you. I'm glad you came back, Cahal. Lambda Mankind really helped us out too. We're lucky to have them with us. Dusk, what are you doing here? I thought... You really thought I'd leave you behind like that? You should know me better than that by now. Besides, looks like you need all the help you can get. And I really don't want to lose my front row tickets to the Cahal show. This isn't your fight. Yeah, well, I think that's for me to decide. Well, if you really want to help. I'll go look after the injured. I rang the Weatherstormers and asked them to lend us a hand, too. Don't worry about me. You... Vale. Ahí es para hablar con el tío. Vale. Aunque así también puedo coger. Hello, Cahal. Vale, voy a mirar a ver si veo porque falta unos cuantos, pero es que ha dicho a los alrededores también. Vale, y sé que hay uno fuera. Porque había uno por ahí. Pero habrá alguno más. Yo quiero saber si hay alguno aquí. O los dos que quedan son fuera. Me da que los dos que quedan van a ser fuera, ¿eh? Uno lo sabemos seguro. Porque básicamente lo hemos visto. Igual cuando vaya a eso se me abre y puedo ir a por los dos que quedan. Uno estaba aquí, ¿no? O era... sería por ahí. Porque aquí no hay nada, ¿no? Pues vale, vamos a hablar con él y me imagino que después me dejará pasar por esas zonas. I went to see Fenn. He's gotten so weak. Please, Rothko, let me help you. Let me deal with this training center. Why is it that you care now, Cahal? We were so easy to ignore when we went right in front of you. What? You want to be part of the pack again? I want to help the pack. I want to protect Adana. But you don't intend to rejoin us. I've already given into rage and killed one of our kin, Rodko.
I can't take the risk of doing it again. You already know I disagree. Nonetheless, we are united by those we mourn. Vale, me va a dejar ayudar. So I'll accept your help. So what can you tell me about this so-called training center? Ava managed to get a hold of the mine blueprints to help us prepare for our previous attack. The site's weak point is its power supply. They apparently haven't had the time to give it a proper upgrade. The whole thing is powered by one big propane tank, just like it was when it was a mine. I see. So if I blow up the tank, the whole mine will cave and take the training center with it. Tengo que eliminar un tanque de propano. You'll be happy to know I didn't come back empty-handed. I'm aware. I met your new friend, Dusk, right? He gave me the explosives. You two still got a problem, though. You don't know the layout of the site, and I'm too injured to go with you. Huh. I don't like touching this stuff, but I suppose I'll use Ava's radio equipment to guide you. Perfect. So we'll stay in radio contact. Take the explosives and go. Vale. Dusk, my friend, I owe you one. Go, Fianna warrior, and survive. Leandra, be at peace. I will protect the cairn. Go to Ethan. Of course, Al. I'm glad I got to see you. One last time. Iron Wind, your struggle is over. Ethan is waiting for you. Kahal, keep fighting. Protect the cairn for me. Vale. Vale, tengo que volverme a reunirme por lo de los espíritus apaciguos. Esto es una misión secundaria, por lo que entiendo yo. Thank you, Gall, for returning your Garu kin to my side. Their soul now go. Vale. Ha valido la pena. ¿Esto qué hace? Ah, bueno, la plata. Ah, esto me mola. Vale, sí, solo se ha abierto por la que tengo que ir. No sé, me imagino que eso servirá para distraer y poco más. Aquí no hay nada. Es un atajo. Then, perhaps I need to enlist. ¿Puedo caminar sin que me detecten? No, no, no.
¿Eso es? Ah, pues. Hay gente acojonada. Vale. Venga, coño. Eso es la gente acojonada. Vale. Ya. Vale, yo lo que quería saber antes era si la polla esta la podía guardar. Bueno, no se puede. Yo sabía que tenía que haber algo por aquí. That's the bastard who killed our men! Death is a blessing. You should see a command post overlooking the waiting room. They'll have a computer inside and a service door leading into the mine. That computer will allow you to open the service door and cut communications with the lower floor. The people in the trading center will have no idea what's going on just He reventado todo, Así que quedamos. No hay ningún espíritu. Seguro que alguno me dejo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Eso qué hace? Pues me voy a poner esto, tío. Que lo de curar me interesa. Me interesa mucho.
Solo quedaba ese. Igual tenía que haber ido con más sigilo en vez de tan a burro. Yo estoy yendo a burro, pero muy a burro. Bueno, no me va a llevar donde yo quería. He pensado que igual esto estaba bloqueado y ese era el camino, pero no he acertado. I'm in the mine. The propane tank's at the center of the site. There should be a service door that leads there. Cross your fingers, we're gonna be part of the team for the next attack. What was that? Claro. We've got company. I've got eyes on it. He dicho, la mía no es el sigilo. Vale, 2. Vamos a... Now we're talking. Welcome to Andrews Training Center. You are about to undergo a state-of-the-art training regimen to transform you from a flabby disappointment to the best equipment the money can buy. Before you begin, you'll be given a checkup by our medical staff. During this comprehensive checkup, you'll be treated with a serum reserved for the Endron elite. The serum will heighten your reflexes. Trespasser sighted. Let's do this thing.
El sigilo es mi arma. Lo habéis visto, ¿no? Soy súper sigiloso. I see the tank. You're going to have to cut through the medical sector to get there. No puedo de estos lados. Bueno, pues ya está. Un poco... ¿sabes? En ese sentido el juego. They're injecting something into their recruits. We're aware. Endron's soldiers reek of the worm. We've been trying for weeks to figure out just what's in that serum of theirs. How long will it be before our latest batch of recruits is trained? 2 months for most of them. Less for the ones who react well to the serum. Excellent. I'll communicate that to Major Grainer when she returns. Put it down! Guns up! Let's do this thing! Fíjate. No hay nada, ¿no? Porque aquí hay como plantica. ¿Eh? Sí. Bueno. Son cosas raras al otro. So the injections have something to do with the worm. We think so, but we can't prove it yet. That's one of the things Ava and Adana are investigating. Plata. Plata por todos lados. Espérate. Now breathe. I'll make good use of that. Hay mucha plata. ¿No puedo destruir la plata? The smell's overwhelming. It must be in their armory. The propane tank's downstairs from you. Van a venir por ahí. Ahí va a venir un robo grande, porque lo veo venir, la puerta grande. Y no hay forma de romperlas, vale. No sabía. Alert. All personnel. The security of this installation has been compromised. This site is under lockdown. Defenders immediately.
Vale. I hate exos. Me mola eso. I made it to the propane tank, but there's a soldier guarding it. He's more monster than man, though. Just muscles stacked on muscles. One of their elite soldiers. One way or another, you're gonna have to deal with him. Security's detected an intruder. He's not going anywhere now that we've got the site locked down. Stay on your guard. Put a bullet in him. Looks like we're finally getting some action. Muévete. Now to set the explosives. There we go. The explosives are in place. Time for you to get out of there. Vale, los explosivos puestos. The rest of you clear this room. Leave no stone unturned. The intruder's still in the center. Find him. Something's up over there.
cascarla. Venga. Puerta, cámara, cámara. ¿Qué puerta es? Esa. Vamos para abajo. Va más rápido cuando vas en forma de lobo. Es mucho mejor. Vale. O sea, lo único que tengo que hacer es salir de aquí. Vale, hay una planta, así que va a haber un espíritu. ¿Dónde está la bola? Vale, ¿dónde está? Search the warehouse. If you find the intruder, don't try to play hero. Vale. Give the alert immediately. Ah, mira para todos lados, hostia. All units, get over here. Raise the security level. Be on the lookout. Bueno. Toma. Pues ya está todo. Flechas, porque yo soy súper sigiloso. What's the latest on the program? The flamethrower XS have just cleared testing. Just got the green light for their deployment. Good. Keep it up. Han pillado, pero bien pillado. Vamos.
Hostias, que me ha matado. Que me ha matado. What's the latest on the program? The flamethrower exos have just cleared testing. Just got the green light for their deployment. Good. Keep it up. You're not supposed to be over Vale. Ahí va. Vale. En cuanto salgamos de aquí, dejaremos el juego. Está cerrada. Vale, la verdad que... ¿Algún mando por aquí? No. Aquí está. Aquí, vamos a abrir la puerta. Ya está. I'm almost at the control room. Steel yourself. Cutting the ventilation won't go unnoticed. Ahora tengo que cortar la ventilación.
Nothing. That's a... Oh, shit. Call security! Going loud. Vale, unos cuantos menos. A tomar vientos. Mierdas. Mierdas. Y ya está. Vale. Me voy a guardar eso para lo de curar la plata. Los puntos de nivel. Ventilation system's down. Vale. Porque, a ver, tengo a 1. Necesito 4. Good news. Ava's just arrived back at the cairn and brought your daughter with her. Hidana. Vamos. Y catapum. Vale, pues I imagine you'd like to see your daughter before anything else. She'll be in Ava's quarters, I'm sure. vale, pues vamos a dejar el directo por aquí. El juego, a ver, no es que sea el juego la hostia, porque la historia, los gráficos no son muy allá, las mecánicas son simples, sobre todo a la hora de no puedes pasar por un sitio, simplemente meterte en un ordenador, eso ya está, pero los combates, aunque sean simples, están chulos, son divertidos, muy sangrientos, así que seguiremos haciendo serie de este juego. Espero que os haya gustado y mañana seguramente tendremos el siguiente capítulo. Muchas gracias, ya hasta luego.